बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को बैयत करने को कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरे बैयत न करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर के 72 लोगों का ये काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला के मैदान में जा पहुंचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे ही यजीदियों की फौज भी करबला के मैदान में आ पहुंची। सबसे पहले तो यजीद की फौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी के लिए रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिलों पर हमला कर दिया। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि ऐ अब्बास, यजीद की फौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासे रसूल कहता है उनको एक रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर हजरत अब्बास यजीद की फौज के पास जाते हैं और हजरत इमाम हुसैन की ये पैगाम सुनाते हैं। ये सुनकर यजीदी फौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि एक रात की प्यास से इनका और भी बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ये यजीद की बात को मान लेंगे। ये सोचकर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत और दे दी। ये फैसला लिया गया कि अब 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुलू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ऐ बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद में अली अकबर ने अजान दी और अजान के फौरन बाद आपने फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इतने में यजीद की फौज ने नमाज के दौरान इमाम हुसैन के कातिलों पर हमला शुरू कर दिया। फिर हजरत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया। कभी कासिम शहीद हुए, कभी अली अकबर शहीद हुए, तो कभी हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, कभी औनो मोहम्मद शहीद हुए, तो कभी नन्हे असगर शहीद हुए। एक एक करके खानदानी रसूल के सारे अफराद शहीद हो गए। उसके बाद जब कोई भी नहीं रहा तो हजरत इमाम हुसैन अपने हाथों पर तलवार लिए अपने खेमे से बाहर निकलते हैं और एक से दूसरे खेमे में गए जहां पर आपकी बहन बेटियां अल्लाह की इबादत कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर आप उस खेमे से बाहर निकलते हैं और दूसरे खेमे में जाते हैं जहां पर आपके शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार की हालत में अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ बेटे ज़ैनुल, उठो, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल करो। ये सुनकर ज़ैनुल आबिदीन फौरन उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन के हाथों में तलवार है और पूरे खून से रंगे हुए हैं। फिर आप ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने हमारे सारे खानदानी अहले बैत को शहीद कर दिया है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लगते जिक्रों शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही ज़ैनुल आबिदीन किसी सहारे से उठते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप मुझे इजाज़त दो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। तो ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटा, बीमारों को जिहाद करने की इजाज़त नहीं है। तुम खानदानी अहले बैत के चश्म चिराग हो, तुम्हें तो यजीद के दरबार में खुतबा भी पढ़ना है। ये सुनकर ज़ैनुल आबिदीन ज़ारू कतार रोने लगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलविदा कहते हैं और मैदान करबला में जाते हैं।
امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یزید کی فوج سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے رسول کا نواسا، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگوں، میں وہی ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کے پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگوں، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ یا کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلا دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم کس بیان میں شہید کرنے جا رہے ہو؟ اتنے میں دوستوں، شمر جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 یزیدیوں کی فوج ہے، دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور ننھا حسین ابن علی۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگے، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم نصیب ہونے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹتا ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے شمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کے رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں شمر چلایا، جاؤ اور جا کر حسین کے خیمے میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اے ہرملا، حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کو پھینک کر مارو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیجا مارا تو کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں آذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیرے اور کربلا کی مٹی اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا یہی ایک موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر پھر یزید تک پہنچایا جائے اور ہمیں انعام ملے۔ اس کے بعد میں جو کوئی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس جاتا ہے۔
इतने में सिम्र कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दे दो। सिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब में जाता है तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का सर सजदे में होता है। सिम्र खंजर को इमाम हुसैन की गर्दन में रख देता है और जैसे ही चलाने लगता है तो सामने देखता है कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। सिम्र मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद इमाम हुसैन को अपने किए का पछतावा हो रहा है। यही सोचकर उसने अपना कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, हमारी शहादत को कबूल फरमा, मैं तुम्हारे दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या रसूलुल्लाह, तू गवाह रहना, मेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया है। सिम्र देखा कि इमाम हुसैन तो इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो ये देखकर सिम्र बहुत हैरान हुआ। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोल ली। सिम्र को अपने पास देखा तो कहा कि ऐ बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तो सिम्र ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तू रसूलुल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है और फातिमा का लाल है। इमाम हुसैन ने कहा, फिर भी तुम मेरा कत्ल करने जा रहा है? तो सिम्र ने कहा कि तुझे कत्ल करके मुझे सोना मिलेगा, मुझे हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया कि क्या तुझे पता नहीं कि मैं जन्नत का सरदार हूँ? क्या तुझे अपनी जन्नत की फिक्र नहीं है? उसके बाद सिम्र हंसता रहा और फिर इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से नवासे रसूल का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। फिर लोगों ने कहा कि लूटो, अहले बैत के खेमों को लूट लो। उसके बाद यजीद की फौज ने एक एक करके हर एक चीज को लूटना शुरू कर दिया। इतने में उम्र बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है सबके सर को जिस्म से अलग करके मेरे पास लाया जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि यजीद के सामने जो भी आएगा उसकी बहन बेटियों को वो बेपर्दा कर देगा। उसके बाद सबके सर को उसके जिस्म से जुदा कर लिया गया। उसके बाद लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, नवासे रसूल को पामाल कर दिया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही थी। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले छा गया। सलाम हो करबला के शहजादों पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर। तो आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।